Čarobni kolač od čokolade i naranči, baš jednostavno i pristupačno, a što je najvažnije, istresete jednu smjesu, jednu mješavinu i dobijete kolač u 4 sloja. Donji sloj je okus čiste tamne čokolade. Srednji sloj je okus finog pudinga od čokolade. Treći sloj je okusom kao narančina pulpa, nešto kao Jaffa Tops, a četvrti sloj je mekani čokoladni biskvit. ...75 grama maslaca otopite na laganoj vatri. ...100 grama bilo koje tamne čokolade s kojom raspolažete. Maknite s vatre. Promješajte i ostavite da se hladi sve do upotrebe kasnije. Razdijelite 5 jaja na žumanjke i bjelanjke. Te 150 grama šećera, možete i 200 grama staviti ako želite da je malo slađi. Vanilin šećer. Ručno miksajte 5 minuta snažno dok smjesa ne posvijetli. Sada dodajte 3 velike žlice hladne vode i 1 veliku žlicu ruma. Ako ga nemate i ne konzumirate rum, dodajte još 1 žlicu hladne vode, znači sveukupno 4. Miješajte 1 minutu. Mješavina otopljene čokolade s maslacem s početka recepta je sada mlaka. Dobro miješajte 2 minute. 150 grama glatkog pšeničnog brašna. Jedan standardni paketić pudinga u prahu od čokolade bez obzira na proizvođača i gramažu. Bitno je da na poleđini pakiranja piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. Obično me pitaju, kao kod onog čarobnog kolača u 5 slojeva od maka, da li ide prašak za pecivo. Ne ide, jer da ide onda bi to valjda rekao, pokazao i napisao. Sada ćete dobiti baš čvrstu smjesu da ćete pomisliti da je nešto krivo, ali ne brinite, sve ok, tako mora biti u ovoj fazi pripreme. Odsjeđeni sok 3 naranče, ja sam dobio 3 decilitra, to je 300 ml, ali ako vi dobijete nešto više, slobodno stavite, bez brige, recept će uspjeti, pa da i 4 decilitra dobijete, slobodno stavite. 3 decilitra hladnog mlijeka, mlijeko nemojte više nego sam rekao. Dobro miješajte nekoliko minuta. U bjelanjke dodajte prstohvat soli. 4 minute najveća brzina. Nemojte presnažno umiješati, neka ostane slobodno gore malo grudica od bjelanjaka kako pokazujem, ovako na površini. Lim 30 x 20 cm premažite s maslacem, ali bez brašnjenja. Odmah peći 55 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 150 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima. Ako ćete koristiti i peći s ventilatorom na vrući zrak, pecite 10 minuta kraće na istoj temperaturi. Prvo ga ostavite pola sata na sobnoj temperaturi, a tek onda ga spremite u hladnjak, dobro ohladite i poslužite. Po želji odozgora posipajte sa šećerom u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak redom korak po korak, popraćen brojnim fotografijama, ali i preporuke za brojne kolače, čarobne kolače koje sam do sada pripremao, a zaista bi volio da ih pogledate i naravno pripremite.